দেখুন এন্টিক পিস মানে দেখ মানে দুনিয়া তো দেখো যে ডবল ধড়ি যেটা কপড়ার কোয়ালিটি বুনকর কোয়ালিটি মানে যেটা আছে সেটা মানে এটা নাই খালি রামাগ্রিন উপরে দেখুন তিনটা কালার র কম্বিনেশন রে আছে মঝিরে রেড আছে ধড়ি ব্লু আছে মঝিরে ব্লু আছে তারপরে রামাগ্রিন কালার আছে पूरा एक नंबर लागी साड़ी क्वालिटी रो मेंटेन करा है आ कलर भी फुल गारंटी इटा लगी बा 7000 टका लगी बा पिंधी देबे एकदम बढ़िया सुंदर भी लगबा रेट बहुत कम अच्छे केते जा कम थेबा मात्र 6000 टका मात्र 6000 टका मात्र 6000 माछ धड़ी रे अच्छे और हाथी माने गछन तार मुंह भी देखो हां तार आ गुटे जिनि तीनो अच्छे नुआ हां ये ब्लाउज पीस रे भी डिजाइन आतो ब्लाउज पीस रे वर्क अछि त फिर एटा 8 सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आजिका पहुँचीगली ना अपन मैंने बहुत अपेक्षा करते शिवानी मेहनानी करके पहुँचीगली न ताकर न तो आखर वीडियो मैंने बहुत लोग पसंद करते बहुत बढ़िया रिस्पन्स दिला आपण मैंने सब पसंद कर आपण मानक फेर क्या देखा पाली पहुँचीगली ना सम्बलपुर आजिका देखा केन्दा केन्दा भेराइटी आसीजे आ केन्दा साड़ी मैंने विथ प्राइस तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुर शिवानी मेहनानी को सम्बलपुरी साड़ी देखुन केते सारा स्टॉक अच्छे जेटा देखुन पूरा थाके थाक अच्छे याडे भी अच्छे देखुन सब प्रकार साड़ी आपण माने पाई पारबे गुटे जगह नु पाटन नै करी सब प्रकार साड़ी आ आपण माने पैच वर्क साड़ी बना भी बहुत पसंद कर दे सब प्रकार साड़ी हानि देखमा तो जाऊ ताको डायरेक्ट पचरा बुझा करमा केना केना साड़ी होचे केना केना प्राइस बिलु जे रे नमस्कार रेट तो सो नै होते आजि खानो रेट भी सो ही जीवा जमेला जेंटा दिला सेटा सॉल्व भी जी रेट सो ही जीवा आजि का आओ आज का केन केन वैरायटी देखमा केंदा केंदा प्राइस रे मिलबो आज का हमें देखमा हां ये तो 5000 6000 प्लस ऊपर साड़ी माने देखमा 5000 6000 प्लस हां आज रे जिन जगह रे नहीं मिले से जिनिस माने देखमा एक्सक्लूसिव कलेक्शन के संबलपुरी दिन और नुआखाई स्पेशल इरा नुआखाई और संबलपुरी दिन तो पहला 1 तारीख अगस्त 1 तारीख इरा पड़ जीवा हमर इरा संबलपुरी दिन गुरुवार दिन होची हफ्ते रहला सेतिले बोली आज का ऐसा ऑर्डर कर दिया आपण मानको जल्दी पहुंची जाबा सेतिले ब्लाउज पीस भी तार में सिलाबा लई समय मिल जाबा आपण माने देखुन सर मात्र के ऑर्डर करबे ओइ तो जेन माने घर के विजिट करबा लई चाहू जन हमर एड्रेस ता होजे मेहरगली मारवाड़ी पड़ा संबलपुर गोलबाजार पाखे होचे हां जेन माने आइबे फोन करी आसबे हां आ जदी नहीं भी जानले एड्रेस स्क्रीन ऊपर जेन फोन नंबर दिया जे से उनके फोन करबे आ तांको रिसीव करवा ले भी आमी जिम आ जदी रास्ता भी बोते देबा लोकेशन भी शेयर कर देबे आ लोकेशन भी हमर जदी ढाबा डिस्क्रिप्शन रे लोकेशन भी दे देतमु तो जाऊ बिना साड़ी माने संबलपुरी दिन आ नुआखाई स्पेशल संबलपुर रो पाउ नहीं दिबे डिजाइन माने देखुन एटा देखुन आचल आ तार बॉडी देखमा जबरदस्त लागु जे एटा रेट काना पदा 7800 मात्र देखुन 7800 टका डबल धड़ी माछ धड़ी वाला कोणार्क साड़ी फिर तारपरे पर देखमा एडा भी से गुडा गुडे कोणार्क साड़ी सिंगल धड़ी एडा सिंगल धड़ी रोचे डबल धड़ी আছে এটা সিঙ্গেল ধड़ी আসবে সেটা ডবল ধड़ी থিলা এটা দেখুন সিঙ্গেল ধड़ी আছে উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে আঁচল দেখলা তার বডি দেখলা এদার রেট কানা আসবা এটা পড়ি যাবা 6500 टंका पड़वा এটা भी देखो कलर ना पर्पल के जीवा ना ब्लू कोही परबे तमे ना रेड कोही परबे सब मल्टी कलर रो तमे कलर कॉम्बिनेशन अछि केते बढ़िया लागि देखुन मल्टी कलर आ काम भी देखुन केते सोफा अछि आज केते बढ़िया लागि भी देखुन केते बढ़िया पूरा मस्त साड़ी रे इधर रेट कनासबा इटा 7800 टका आसपा जेन मान को पसंद लागु ये साड़ी माने स्क्रीनशॉट करू आउ डिजाइन गुटे देखुन हे मल्टी कलर हां तार धड़ी देखुजन ग्रीन धड़ी रे बहुत कम मिल बहुत रेयर रे मिलसे तार में ग्रीन भी जेन मिलबा पूरा डार्क रहबा इटा हमर मिटू कलर के जीवा हां एटा मिटू कलर केते बढ़िया लागु जेटा कलर कम देखुन कलर कॉम्बिनेशन दा देखुन इटा पूरा एकदम बढ़िया लागु हां देखुन हाथी रो डिजाइन अछि प्रजापति डिजाइन अछि तोला तुलसी डिजाइन अछि हां बहुत बढ़िया लग जे तर कलर कॉम्बिनेशन पिनी पारबे कोला भी नै नइनो आकना शाइनिंग आउ जे देखो शाइनिंग भी देखो पूरा पाटो साड़ी बे पूरा शाइनिंग आउ जे 3D कलेक्शन देखो पूरा 3D डिजाइन देखि केते मस्त लागु देखो साड़ी अपन स्क्रीनशॉट करके ई जे नंबर दिया जे सीधे ऑर्डर करू एदा रेट दादा ने कहले जे इला भी 7800 टका इला गुडे देखुन कोणार्क चक्र अछि हां बहुत बढ़िया लगवा इटा भी पूरा लाइट कलर ऑफिशियल पैटर्न पे अछि बढ़िया लागु जे भी साड़ीटा देखो कितने बढ़िया पूरा गुटा कोणार्क पूरा छाती दी कोणार्क तार मंदिर भी अछि तार चक्र भी देखुन पूरा हाथी डिजाइन भी अछि पंख डिजाइन भी अछि मयूर डिजाइन भी अछि बहुत बढ़िया लागु हमें देखमा एता रेट काना कहले एटा हो जे 6200 टका 6200 टका एटा पाई पारबे
তারপরে কেন দেখুন দেখমা বাপ্তা বাপ্তা যেটা আপন বহুত ডিমান্ড রয়েছে বহুত লোক জানি পছন্দ করছেন বাপ্তা এটা দেখমা এটা গুটে দেখুন ডবল ধড়ি কলর কম্বিনেশন ইতার দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে ডবল ধড়ি দেখুন তার কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া আছে ব্লু কলর রে পর্পল কলর র ধড়ি কলর কম্বিনেশন দেখুন তার আঁচল भी দেখুন আঁচল বহুত জায়গায় বাপ্তা পাটো দেখুছন লেকিন তার क्वालिटी দেখুন क्वालिटी तार में बहुत आसपा पदन फरक पूरा गुटे पूरा पाटो पिनलार फीलिंग है आबा गोल्डी कलर ही गुरिया लेकिन कम प्राइस रे अपन माने पूरा पाटर फीलिंग्स नहीं पारबे एतर प्राइस कना आसपा देखुन एदर रेट टा कना कहले ए 6000 6000 टंका इडा गुटे देखुन বইতো ডিজাইন বইতো ডিজাইন আছে দেখুন ধড়ি রে দেখুন হরিণ মাঙ্কর কাম আছে সখী মানে এনো দীপ ধরি করি অছন কেতে ফুল कलर कॉम्बिनेशन है कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लागुजे एटा बाप्ता पाटो है देखुन यानी रे बहुत ट्रेंडिंग रे चली जेटा तार आंचल भी देखुन हां नवा टाइप रो আছে এবি ডবল ধড়ি রে আছে आ बॉडीटा देखुन केंदा আছে বইতো ডিজাইন দেখুন কেতে बढ़िया লাগছে তার কটন রে আছে দেখুন এটা বাপ্তা রে যে आ रेट कना आसबा এটা भी 6000 6000 টাকা দেখুন কটন শাড়ি রেট আপন দেখুন এটা भी গুটে নয়া ডিজাইন রে আছে এটা বেশি বেশি নাই খুলো সবু দেখলা বেলা বহুত বহুত টাইম হি ଯିବା এটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন এটা भी कलर कॉम्बिनेशन रे আছে बढ़िया लागबा इधर अपन जदी पूरा तार में खुला फोटो वीडियो दरकार बेला एते जेनटा भी আছে डबल धड़ी सब 6000 टका रे আছে এটা भी দেখুন ब्लू कलर रे बहुत बढ़िया लागजे मैचिंग कलर रे আছে इधर पूरा फोटो वीडियो मागले भी नानी के पठन बेले भी पठे देबे बहुत डिमांड जेते देखु जन आरो हप्ता फेर हेत के आसी हां एटा सब बेले थापिर बाटे আছে के भी रखि देबे गुटे जुड़े तीनटा रखि देबे आ एतकी कलर कॉम्बिनेशन रे नहीं देखो बाप्ता पाटा बाकी मान को तमे देखो इटा भी गुटे होचे इटा गुटे तो पहला देखे दिला फिर जुड़ा बोलबे जुड़ा भी मिली जीवा बहुत बढ़िया लाग जेटा जुड़ा भी तार डबल डबल पीस देखो इटा गुटे ग्रीन कलर रे होचे पतर डिजाइन माछो धड़ी रे होचे इटा टिके अधिका रेट पड़वा 6500 टका लागो एटा 6500 टका पड़वा माछो धड़ी है बोली माछो धड़ी सेटा देखुन से धड़ी दिला एटा देखुन हां फुल धड़ी दिला एटा माछो धड़ी बोली टिके अधिका एटा এটা গোটে পিঙ্ক কলর রে আছে এটা তিন ধড়ি রে আছে দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা পিঙ্ক ধড়ি রে আছে আর তার মে গোটে বন্ধর সিন বাই দিছে দেখুন পুন্নি পদর পুরা থেক রে এন্ড টাইপ র আছে বন্ধে সবু যেনতা পদম ফুল ভাসুতিছি হন্দা আছে এটা হংস মানে বি অছন হংস মানে বি অছন ইতার আঁচল দেখুন মাছরে দেখুন ক্রিকেট মাছ অছন ভাল লাগুছে এটা এদার এটা কেনা সদা এটা আসি ଯିବା 7000 ଟଙ୍କା 7000 ଟଙ୍କା পড়বা দেখুন এটা তারপর কিনা দেখমা ইহা যেতে এটা দেখমা ট্রিপল ধড়ি মানে ট্রিপল ধড়ি এ ট্রিপল ধড়ি মানে এটা ট্রিপল ধড়ি এটা লে 7000 ଟଙ୍କା বা ডবল ধড়ি যেনটা দেখুছো হেটা এটা 6000 মাছ ধড়ি দিলে 6200 6500 6500 দেখুন এটা ডবল ধড়ি এটা মানে হচ্ছে এটা लाइट पिंक कलर रे होचे बढ़िया लागे लाइट पिंक कलर रे इटा गुटे ब्लू कलर रे होचे माछो धड़ी रे होचे इटा सब बाप्ता माने देखु जा तो माछो धड़ी रे होचे इटा गुटे देखुन ट्रिपल धड़ी इटा गुटे ट्रिपल धड़ी रे देखुन ट्रिपल धड़ी रे होचे देखुन माछो धड़ी रे होचे और हाथी माने भी अछन तार मुंह भी देखुन हां तार आ गुटे जिनि दिनो होचे नुआ हां ये ब्लाउज पीस रे भी डिजाइन आसो ब्लाउज पीस रे वर्क अछि त फिर एटा 8000 टंका पड़ो एटा 8000 टका पड़ो देखुन अपन माने ब्लाउज पीस रे जिनमान वर्क लाडा क्वेश्चन बाप्ता पाटर रे देखुन अवेलेबल अछि ताकनो कांटेक्ट करू ऑर्डर करू एटा जल्दी जल्दी आओ भी बाहरवा आके भी सेटा कॉटन साड़ी रे भी देखमा ब्लाउज पीस डिजाइन वाला देखुन केते बढ़िया लागे साड़ी रा जेनटा चाहेबे नहीं पारबे अपन माने जेनटा पसंद करबे सेटा माने अपन बुक कर डबल धड़ी है गुटे देखुन आ दादा घर के विजिट करले केने नेबे टिके ना कहले जे कहि दोन जेन माने घर के विजिट करबा ले चाहू जन जेन माने घर के विजिट करबा ले चाहू जन हां से माने हमर साथे कांटेक्ट करून हां पूरा फुल एड्रेस देमु लोकेशन भी शेयर कर हां आ जदी नाइ भी पाइले जगहटा हां केन जगह रे ओछन से एटा कहले हमें पूरा प्रॉपर रास्ता बते फेमस टे कहि दउ जेन तर में हमर फेमस जगहटा होजे गोल बाजार 6 अच्छा आगुडा दुर्गा मंदिर होजे दुर्गा मंदिर पाखे दिबे तांको पूरा बते दम नेगरी निया रिसीव कर देबे तो जाओ पे देखमा के एदा रेड करा आसबा कहले एटा पर्पल कलर एटा देखुन
তাজমহল এটা ডিজাইন 6000 টাকা 6000 টঙ্কা দেখুন এটা রামা গ্রিন কলর পুরা ম্যাচিং কলর এটা ଗୋଟେ এক্সেলেন্ট লাগুছে পুরা পুরা ব্র্যান্ড নিউ কলেকশন পুরা নিউ কলেকশন অফিশিয়াল প্যাটার্ন বি আস এটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কেতে কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন কেন কলর যে এটা বি কই না হই রামা গ্রিন কলর উপরে আছে এটা দেখুন আচল লাইট কলর আছে লাইট রামা গ্রিন आ बहुत रेयर রেয়ার কালেকশন এটা তার মানে যেন দেখুন इरा গুটে टाइप টাইপ ऑफ की लाइट कलर बने नहीं हुए ধড়ি আর আঁচল যেন इटा भी আছে এটা भी আছে ডবল ধড়ি এটা भी ডবল ধড়ি है এটা भी ट्रिपल ধড়ি রে আছে দেখুন এতে সারা স্টক আছে দেখুন এটা ट्रिपल ধড়ি রে আছে এটা भी ट्रिपल ধড়ি রে আছে জুড়া জুড়া বলবে বেলে भी মিলি ଯିବା জুড়ি মানে भी আছে এটা স্ক্রিনশট করুন আপনাদের যেটা পছন্দ হয় দেখে भी দিমানো ঠিক দেখুন করুন এটা গোটে নর্তকি ডিজাইন বাপ্তা পাটরে দেখুন নর্তকি ডিজাইন মাছ ধরে কেতে ফাইন কোয়ালিটি দিছে দেখুন পিঙ্ক কলর আছে কপড়ার কোয়ালিটি भी দেখুন একদম বঢ়িয়া লাগবা ই সব ট্রিপল ধড়ি 7000 টাকা 7000 টাকা 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন ট্রিপল ধড়ি তারপরে জিমা আমি ডবল ধড়ি নিকে তারপর ডবল ধড়ি হ্যাঁ তারপর পরে দেখমা ডবল ধড়ি দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে দেখমা বক্স প্যাটার্ন রে বক্স প্যাটার্ন পুরা বক্স প্যাটার্ন রে আছে হ্যাঁ তার কপড়ার কোয়ালিটি ধরে দেখবে কেতে বঢ়িয়া লাগবা কপড়ার কোয়ালিটি জবরদস্ত লাগুছে দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে দেখুন ফুল গুটে গুটে ডিজাইন নিছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আর মাছ ধরি ডবল ধরি এটা রেট কানা কথা 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন एंटिक पीस माने देख माने दुनिया तो देखो जे डबल धड़ी हां जेंडा कपड़ा रो क्वालिटी बुनकर क्वालिटी माने जेंडा होचे सेटा माने देखमा क्वालिटी वाला साड़ी हल्का वाला नहीं देखो हां ए दे इरा भी देखो डबल धड़ी এটা ডবল ধড়ি রে দেখুন কেন্দা ওয়ার্ক যেটি খালি मिलन काम দেখুন ডবল ধড়ি রে मिलन काम আছে জবরদস্ত লাগুছে পুরা দেখুন আপন মানে স্ক্রিনশট করে অর্ডর করুন इरा भी 7000 7000 हां इधर आउ भी कलर ऐसी आसी दिला कस्टमर नहीं गले न इधर जेने गेम कॉफी कलर जेन होचे नो रामा ग्रीन कलर आएबा ऑरेंज कलर आएबा सेटारी जुड़े कलर आसी दिला সেটা স্টক সরি গলা না स्टॉक सरी गला न हां তারপরে এটা দেখমা নর্তকি বড় নর্তকি ফির ডবল ধড়ি রে সিঙ্গেল ধড়ি রে তো বহুত দেখি দিবে এটা চৌড়া ধড়ি রে ডবল ধড়ি রে দেখো পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে বলো মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা এটা মাত্র 6000 দেখুন কেতে হেভি ওয়ার্ক পুরা নর্তকি রে পুরা দেখুন কেনা দিছি সম্বলপুরি সাইড রে আপন মিলন উপরে দেখুন আ গুটে কাম भी দেখুন ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি মাছ ধড়ি মিলন উপরে আছে দেখুন মিলন উপরে হেভি ওয়ার্ক যে মিলন শাড়ি দেখুন এনতে এনতে ডিজাইন দেখামু যেন জায়গারে খুঁজুতবে বেলে भी খুঁজুতবে আর যেন মানে পিনহুতবে বেলে भी পছরুতবে কেন আনলে বলি কলর भी ফুল গ্যারান্টি দেখুন এটা দেখুন তার ওয়ার্ক পুরা দেখে দিলে ওয়ার্ক দেখুন তার এটা আঁচল भी দেখে দিল এটা নাই কি এটা ব্লাউজ পিস নাই না মিলন বলি ভাবছেন সবুতি ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন এটা 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা পড়বা মাত্র এটা দেখুন আপন মানে কাম भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হিছে বহুত জবরদস্ত লাগুছে এ দেখুন সবু জায়গায় খুঁজুতবে এটা কোণার্ক ডিজাইন দেখুন কোণার্ক ডিজাইন অরেঞ্জ কলর রে লাইট কলর রে দেখিয়ে দিলে এটার আগরো দেখিয়ে দিলি হ্যাঁ এটা অরেঞ্জ কলর রে মাছ দড়ি দেখুন তার আঁচল भी দেখুন কেনতা লাগুছে কেতে বড় হেলাউছে মাত্র 6000 মাত্র সব এন্টিক পিস মানে এটা সব এন্টিক পিস মানে এটা মানে পুরো আপন মানে খুঁজবে বেলে भी कहीं ना अपन হেনতা কোয়ালিটি র শাড়ি মানে হেনতি কোয়ালিটি আইবা এটা भी নর্তকি শাড়ি আগরো দেখাইছো এটা भी এটা ডবল নর্তকি আছে সেটা সিঙ্গেল দিলে এটা ডবল 6500 এটা 6500 পড়বে এটা মাছ ধড়ি আছে সেটা সে ধড়ি থিলা এটা মাছ ধড়ি আছে এটা ফুল ধড়ি রে দেখুন গুটে রামা গ্রিন রে ফুল ধড়ি আছে ফির দেখুন জবরদস্ত দিছে यार শাইনিং এটা বহুত বড়িয়া হউছে এটা রেট কম রেট পড়বা এটা আপনাকে পড়ি যাবা 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা পড়বা দেখুন মাছ ধড়ি নহে ফুল ধড়িয়া বলে 5000 মাছ ধড়িলে 6 উপর পলে যাবা 6 উপর পলে যাবা এটা গুটে দেখুন ফুল ধড়ি রে আছে হ্যাঁ বক্স প্যাটার্ন রে আছে এটা भी 5000 এটা 5000 টাকা পড়বা দেখুন এটা भी ফুল ধড়ি রে আছে সুতা ধড়ি এটা রামা গ্রিন রে এটা হচ্ছে কোয়ালিটি দেখুন হেভি কোয়ালিটির রামা গ্রিন দেখুন প্রজাপতি শাড়ি মাত্র 6000 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কেনতা কোয়ালিটি কাম জিরি দেখুন তার মাছর কোয়ালিটি भी দেখুন কেনতা লাগু এক্সেলেন্ট লাগুছে শাইনিং भी দেখুন বহুত জবরদস্ত হউছে এটা মাত্র 6000 টাকা রে কিনি পারবে সব জিনিস মাত্র 6000 দেখুন খুঁজে দিলে খুঁজে দিবে এই সব জিনিস বয়তো ডিজাইন ফির রামা গ্রিন আসি গলা না দেখুন
6000 टका এটার ব্লু কলর আছে হলে এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে এটা বি 6000 টঙ্কারে আপন ঘিনি পারবে জবরদস্ত লাগুছে এটা দেখুন আর গোটে পিঙ্ক কলর পুরা পাটা বাই দিচ্ছে তার পিঙ্ক কলরে ব্লু ধড়ি এটা বি 6000 এটার কলর কম্বিনেশন বি একদম বঢ়িয়া লাগলা এটা জবরদস্ত লাগবা এটা পিনলে বি আর গোটে রামা গ্রিন দেখুন এটার রেট 6000 টঙ্কা 6000 এটা বি মল্টি কলর রে দেখুন এটা বি 6000 টকা পড়ব তার কপড়ার কোয়ালিটি দেখি করি নেবে সবু জায়গারে তো বিকুছন হ্যাঁ लेकिन कपड़ार क्वालिटी देखी करी नेबे घागे দেখুন কোয়ালিটি দেখি কি নেবে केनता चमकू देबा पिंदु देबा चमकू देबा পুরা বঢ়িয়া লাগবা পিনলে বি পুরা ফটোজেনিক শাড়ি মানে এটা সব আপন মানে এটা সব আর নেই পারবে এটা এটা বি 6000 6000 টঙ্কা ডবল ধড়ি রে ফির সবটা কাম মিলন কাম দেখুন 6000 টঙ্কা দেখুন आओ देखे दऊ जा एंदा साड़ी মানে খুঁজবে বেরে বিনা পান দেখুন এটা আমরা দেখুন শিবানী মেহন নানি গন সম্বলপুর আবার মানে সম্বলপুর কে আসি করি ডাইরেক্ট তাকর ঘরু ঘিনি করে নেই পারবে আর অনলাइन মগজন বলে তো বহুত বঢ়িয়া ঘর ऑरेंज कलर रे देखुन এটা গুটে ताजमहल डिजाइन ऑरेंज कलर দেখুন তাজমহল ডিজাইন আছে 6000 টাকা দেখুন পুরা জবরদস্ত লাগুছেগা হাতি মানে থেকে বহুত এটা নাই কি খালি রিটেল বিকছু বলি আমি হোলসেল বি করছু হোলসেল वाले সেটা কন্টাক্ট করবে তা কোন ডাইরেক্ট হোলসেল वाले भी कांटेक्ट করবে हां तांको जदि नाई भी आसी पारले होलसेल वाले हां से कोई वीडियो कॉलिंग रे हमको टिके देखे दो ना एतकी रेंज भितरे वाला हमें साड़ी माने देखे दमु हां तांको पैकिंग करी भी पठे दे पारबे इडा गुटे देखुन होलसेलर आर भी मोस्ट वेलकम चक्र डिजाइन रे डबल धड़ी कोणार्क चक्र देखुन डबल धड़ी इधर आ गुटे पीस थिला ग्रीन रामा ग्रीन रे थिला हां देखुन रामा ग्रीन कलर रे बढ़िया लागुजे এটা সব বুনকর শাড়ি মানে সব বুনকর শাড়ি মানে এটা দেখুন চক্র তেতার সেটা যেন কলর থিলা যে নানিন ফটো করে তার অল কলর অফারটা রামা গ্রিন রে আপনটা পাই পারবে এটা তো হই গলা ডবল ধড়ি রে দেখলো আও বি তো আছে হ্যাঁ আর বহুত তরি বি গলা ন হ্যাঁ আও বি বহুত ডিজাইন আছে সেটা ঘরকে ভিজিট করলে সব আও বি অপশন বি দেখে পারবে ইয়া আমার ভিডিও রে তো লম্বা হিবা বলি কম দেখেন তারপরে কেনটা দেখুন দাদা তারপরে আও টিকে জিমা 6 ধড়ি 8 ধড়ি আটকে দি 6 ধড়ি 8 ধড়ি আটে দেখো বুঝাও तार कलर कॉम्बिनेशन माने देखुन केते बणी आ केते सफा काम देखुन केते मिलन काम अछि मिलन काम देखुन पूरा केते चौड़ा मिलन काम अछि तलाडे देखुन सफ्टा लहरी सफ्टा आ इटा केनता अछि देखुन स्क्रीनशॉट नेबे आ कहबे केते बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया लागु एटा एदा रेट कना आसबा इटा 8500 टका पड़बा एटा 8000 मा देखुन एक्सीलेंट क्वालिटी रो सफ्टा खुजु दिबे चारि आडे डिजाइन माने खुजु दिबे आ रेट माने खुजु दिबे आ क्वालिटी वाला भी खुजु दिबे हां क्वालिटी के भी देखि करी मेंटेन कराई जे तबे 8500 तबे तोलाडे मिलन काम हिजे बहुत रामा ग्रीन रे देखमा एदा रेट भी है गुटे है ना रे गुटे रामा ग्रीन रे देखुन तार केते क्वालिटी हो गॉर्जियस काम है जे पूरा क्वालिटी दिचे तले तले भी हाथी ऊपरे भी हाथी धड़ी भीतरे हाथी देखुन फिर एटा नै खाली रामा ग्रीन ऊपरे देखुन तीनटा कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि मझी रे रेड अछि धड़ी ब्लू अछि मझी रे ब्लू अछि तापर रामा ग्रीन कलर अछि पूरा एक नंबर लागु साड़ी क्वालिटी रो मेंटेन करा हिए आ कलर भी फुल गारंटी इटा लागि जीवा 7000 टका लागिबा इटा गुटे देखुन से टाइप रो अछि इटा भी लागि जीवा 7000 इटा भी लाइट कलर रे अछि बहुत बढ़िया लागु इटा भी लाइट कलर रे अछि ए भी 7000 टका लागि जीवा बहुत बढ़िया लागु इटा भी इटा गुटे देखुन केनता लागु जे देखुन सेटा अलग टाइप रो डिजाइन अछि इटा टिके अलग टाइप रो डिजाइन अछि एटा देखुन टेराकोटा डिजाइन भी अछि मझी रे आ हाफ हाफ डिजाइन भी अछि एटा देखुन गुटे कलर एटा गुटे कलर आ लाइट कलर भी अछि देखुन टेराकोटा डिजाइन अछि जबरदस्त लागु इता रेट कना पता 7000 टका देखुन देखुन इटा भी 7000 टका कलर क्वालिटी देखुन केनता लागु कलर क्वालिटी आ कपड़ा क्वालिटी देखुन पूरा हाथी डिजाइन थेकरी डबल हाफ हाफ रे अछि केते बढ़िया लागु जे एटा भी 7000 टका मयूर डिजाइन रे मयूर देखुन केनता बसी जे पूरा जबरदस्त दिसु जे देखुन पूरा एक्सीलेंट क्वालिटी अछि पूरा इटा भी 7000 टका आपण स्क्रीनशॉट करी ऑनलाइन बुकिंग करून आ बेसी दिन ना संबलपुरी दिन 7500 टका पड़बा येलो कलर रे आ गुटे दीप डिजाइन टे देखामा वो बहुत भरी जे
बहुत सारा अच्छे देखो केते सारा स्टॉक अच्छे आपण मानकु तो सब देखाले तो बहुत लंबा हिबा वीडियो बोले आपन को केतेटा लिमिटेड कलेक्शन देखाबा घर के विजिट करबे बोले आउ बहुत सारा ऑप्शन देखि पारबे दीपो डिजाइन देखुन केते बढ़िया लागिए इधर ये भी 7,000 एटा भी 7,000 टका इला गुटे देखुन पूरा एंटिक पीस के एंटिक पीस है कलर कॉम्बिनेशन जेंता क्वालिटी भी हेंता पूरा जबरदस्त लागु देखो ई साड़ी माने पिनभे बेले बहुत बढ़िया दिससी साड़ी माने एता रेट कना आसबा इरा पड़ी जिबा 8,000 टका 8,000 टका एटा पड़ी जिबा क्वालिटी रो मेंटेन है सबु इरा गुटे चौड़ा धड़ी रे होचे देखो केते चौड़ा धड़ी रो काम हिचे पूरा काणे काणे चौड़ा धड़ी बढ़िया लागे पूरा काणे काणे चौड़ा पिन्ही देबे वाला एकदम बढ़िया सुंदर भी लागबा रेट बहुत कम होचे बहुत कम अच्छे केते जाक कम थेबा मात्र 6,000 टका मात्र 6,000 टका मात्र 6,000 एक्सीलेंट लागला एटा देखुन 6,000 टका रे केड़े चौड़ा धरिया केंदा काम होला साड़ी देखुन मात्र 6,000 टका रे घिनी पारबे एटा इला गुटे देखुन एरा का फाड़ला भी लोका भल लागला नटा केंदा देखुन केंदा लागु जे इडा भी रेट कम होचे देखुन सर पसंद लागी हेंदा बोतरिया साड़ी एटा मात्र 6,000 इडा भी 6,000 टका देखुन केंदा लागबा ये इडा पूरा पछरो देबे आपन जेन के पिनी के बाहर भी के न गेलो केंदा हेंदा साड़ी ब्लाउज पीस डिजाइन रे होचे देखो हां द बॉक्स पैटर्न रे होचे मोर हिसाब रे एथे ब्लाउज पीस डिजाइन टा बाहर बार कथा ब्लाउज पीस डिजाइन सॉरी वाला ना ब्लाउज पीस होचे लेकिन डिजाइन नहीं नो इधर ब्लाउज पीस डिजाइन रे भी ऐसी अवेलेबल नहीं नो यहां ने फिलहाल नहीं नो आ इधर रेट भी एकदम बढ़िया रेट होचे केते आसबा इधर 6,500 टका आसबा एटा देखुन धड़ी सफ्टा रे लोग डिमांड करू दिले धड़ी सफ्टा देखुन देखुन धड़ी सफ्टा रे केते बढ़िया होचे केंदा लागु जे देखो आ रेट भी बहुत कम है बहुत सफा दीजे पूरा गुटे हाथ पड़वा 5,000 पूरा 5 गुटे हाथे पूरा हां इला गुटे देखुन विचित्रापुरी डिजाइन रे छोट मिलन रे होचे देखो एक्सीलेंट लागु जेटा भी देखो बहुत जबरदस्त है विचित्रापुरी रो टाइप डिजाइन होचे इला भी 5,000 एटा भी 5,000 तार पर केना देखमा आ गुटे रामा ग्रीन रे देखो केते बढ़िया लागवा तार डबल सफ्टा थाई करी डबल सफ्टा थाई रामा ग्रीन होचे देखो पूरा गुटे पाटोटे पिन्हितला एंदन फीलिंग्स है भाई थी पाटोर पूरा फीलिंग्स आसबा देखो जन शाइनिंग होची आ केना हमर मोबाइल ते जनाना पड़ता जिन माने आ भी क्वालिटी देखबार चाहो ठीक क्वालिटी बढ़े देखो 1,080 रे देखो जानि पर एता रेट केना आसबा इटा 9,000 टका पड़वा 9,000 टका पड़वा देखो स्क्रीनशॉट करी जल्दी बुकिंग करूँ आ घर के विजिट करबे बेले आ भी बढ़िया इडा गुटे देखुन केते मल्टी कलर अछि पिंक कलर हां डबल धड़ी अछि देखुन बहुत बढ़िया लगे एंती टाइप रो कलेक्शन देखामा जेन जगह रे नहीं मिलुता हे टाइप रो कलेक्शन माने हां जेन माने में पिनबे यूनिक डिजाइन रो साड़ी माने पिनबे ब्लाउज पीस रे अछि इडा ब्लाउज पीस रे वार खेला साड़ी देखो जेन माने मात्र 9,000 मात्र 9,000 टका रे पाई पारबे मात्र 9,000 आ गुटे इटा एंटिक पीस टे देखुन हां तार केते जगह रे मिलन काम ही जे देखुन डबल सप्ता मिलन ऊपरे धड़ी भितरे भी धड़ी भीतर पूरा सब न एटा बहुत बढ़िया लागो साड़ीटा भी देखुन तार बॉडी टाइप एटा साइड रे रखि देबा आज इधर स्क्रीनशॉट हम थंबनेल बनावाले इधर फोटो नमा देखुन इतार आंचल भी केनता लागु जे हां जबरदस्त काम है जे आ रेट भी जबरदस्त अछि मात्र 8,500 मात्र 8,500 टका हां 9,500 दाम लिखाई देखो 8,500 के दोजन मात्र 8,500 तापर इटा गुटे देखो डिजाइन केते जबरदस्त से टाइप रो है लेकिन इटा टिके अलगा मॉडल है एटा ब्लाउज पीस वार खला पाइला उजी मते भी हेंती लागु जे एटा ब्लाउज पीस वार के एटा देखो एटा लाता राचो इटा ब्लाउज पीस रे वर्क भी होची वर्क है जे देखो जेना कुशन वर्क खलाटा देखो ताको लागि एटा बहुत बढ़िया लागु जे इटा 10,200 10,200 टका आसबा इटा गुटे देखो डबल सप्ता तलाडे डबल सप्ता माछो थोड़ी डबल सप्ता पर माछो इटा नो कि केंडा कम है गला केंडा बेसी ही गला कपड़ा रो क्वालिटी डबल धड़ी दे देखि देले सप्ता देखि देबे आ चारटा धड़ी देखि देबे बेला नहीं हुए क्वालिटी फिर देखबे क्वालिटी देखिबे हां देखो
এটা মাত্র 7000 টঙ্কা মাত্র 7000 টঙ্কা পড়বা দেখুন খুলিকি পুরা দেখে দুজন হলা তার আঁচল এটা মাত্র 7000 বডিটা দেখুন মাত্র 7000 টঙ্কা বহুত গর্জিয়াস লাগুছে স্ক্রিনশট নো না এটা অর্ডার করুন গোটা অরেঞ্জ কলরে ডিমান্ড করছন ডবল ডবল সবটা থাই করে অরেঞ্জ কলরে আছে দেখুন দেখো যা সম্বলপুর এটা সম্বলপুরি শাড়ি সেল এটা তার আঁচল আঁচল এইটা দেখুন বডিটা দেখুন গর্জিয়াস লাগুছে ডবল সফটওয়্যার আছে আর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা রেট কেনা আছে এটা 8000 টাকা আইবা 8000 টাকা এই টাইপ রে তো বহুত ডিজাইন আছে রে ধরি যে ডিজাইন মানে আর গোটে ডবল ধড়ি রে দেখমা বহুত সস্তা রেট রে এটা লাস্ট পিস है এই ভিডিওর লাস্ট পিস হ্যাঁ এই ভিডিওর অতি লম্বা হই গলে বি মজা নাই লাগে লোক দেখি দেখি বল লাগছি এটা গোটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পিঙ্ক কলর রামা গ্রিন কলর তলে কফি কলর ব্ল্যাক নাই কইবি কফি কলর ব্ল্যাক নেস দেখুন লাস্ট পিস भी আছে আর রেট भी बहुत सस्ता আছে কেতে আসবে এটা রেট এটা আসি যাবা 6400 টাকা 6400 টাকা দেখুন কেতে হেভি কোয়ালিটি আর তার মাছ কপড়া পুরা ফুল শাইনিং আইবা মাছ দড়িটা দেখুন কেতে গুলো অলগ ইউনিক টাইপ লাগুছে একদম বঢ়িয়া লাগুছে এটা 6400 টাকা এটা 6400 তো দেখুন তো না সম্বলপুর রু শিবানী মেহের নানি ঘন্নু সম্বলপুরি শাড়ি মানে এক্সেলেন্ট কোয়ালিটির সম্বলপুরি শাড়ি মানে দেখালি কেতে কেতেটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ক্লাস সম্বলপুরি শাড়ি মানে দেখালি আও বি আছে সেটা মানে তো লিমিটেড দেখাই যে সেতিলে বলি আপন মানে যদি ঘরকে ভিজিট করছেন আও বি দেখি পারবে এই শাড়ি মানে তো কেলে অর্ডর করবে কাଣା অর্ডর করবে সেটা ভিডিও স্টার্টিং রে সেটা আমি প্রসেসটা বতে দেইছু আও আপনকু ভিডিওটা কেদা লাগলা কমেন্ট कहून যদি ভালো লাগে লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পহলা তো রয়েছেন বলে সাবস্ক্রাইব করুন তো এই ভিডিও নন করবা ফিল্ম নেক্সট ভিডিও রে জয় মা সমলে নমস্কার।